15 पूरे। हाँ जी सर, कितने रुपए मिल गए सर आपको? 15,000 रुपए जी। 15,000 रुपए हाँ, ये मिल गए जी मुझे। जी 15,000 रुपए आपको मिल गए, जी मिल गए, वसूल कर लिया आपने? वसूल कर लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हेल्पिंग हैंड्स रत्तास यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रत्तास हुसैन। और नाजरीन, आज मैं ऐसे एक बुजुर्ग के पास मौजूद हूं जो कि आप देख सकते हैं कि एक पाँव से भी माजूर हैं और इनके ये एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनकी एक टांग जो थी वो ज़ाया हो गई और अब इस टांग में भी जख्म पड़ना शुरू हो गए हैं। शुगर भी है इनको और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुजुर्ग आपके साथ खुद शेयर करेंगे। गर्ज ये कि ये एक मुस्तहिक इंसान है, जिस तरह के बाकी हकीकी मैनों में मुस्तहिक इंसान होते हैं उसी तरह के ये हैं। और इनकी जो मदद है करने के लिए अल्लाह ताला ने जो गैबी मदद की है, तो वो इंग्लैंड से हमारे एक भाई हैं, उन्होंने इनके लिए 15,000 रुपए की रकम भेजी है जो हम इनको देने लगे हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करें। इसका मकसद ये है कि ये चैनल अगर ग्रो होगा तो हम ऐसे मुस्तहिक लोगों तक और पहुंचेंगे और जगहों से इमदाद भी आएगी। और ये चैनल बनाया ही ऐसे मुस्तहिक लोगों के मकसद के इमदाद के लिए है। तो इंशाल्लाह इस काम में भी आप मेरा साथ दें। बाकी हम जो इनकी अमानत है वो इन तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरा, ये वीडियो भी हम इन्हीं की इजाज़त से रजामंदी से शेयर कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोगों के सामने इस तरह के हालात आपको देखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, तो ऐसे मुस्तहिक लोगों के लिए इमदाद कहाँ से आएगी। ये इमदाद वही है जो आप लोग इस तरह की वीडियोस देख के ऐसे अफराद के लिए भेजते हैं और आपकी अमानत, जैसी अमानत आपकी तरफ से आई होती है, ऐसे मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा दी जाती है। तो ये एक मुख्तसर सा मैंने तारुफ भी करवाया अपने चैनल का भी और इनका भी। बाकी जो इनकी अमानत है वो मैं इंशाल्लाह इन तक पहुंचाने लगा हूं और फिर मजीद भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आप काइंडली इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा जी। जी सर, 15,000 रुपए जी पहुंच गए। नहीं, आप गिन लें। पूरे। हाँ जी सर, कितने रुपए मिल गए सर आपको? 15,000 रुपए जी। 15,000 रुपए हाँ, ये मिल गए जी मुझे। जी 15,000 रुपए आपको मिल गए, जी मिल गए, वसूल कर लिया आपने? वसूल कर लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत मेहरबानी। अब सर आप बताएंगे हमें आप कुछ कि ये आपके पाँव को कब से यानी कि इस तरह का मसला हुआ है, और बाकी जो आप बच्चों के बारे में बता रहे थे थोड़ा सा अगर उस 4 साल मुझे चारपाई पे पड़े हुए गुजर चुके हैं। अच्छा जी। और बेरोजगारी का आलम यह है कि मेरी तो हालत बिल्कुल डाउन हो गई है। जी जी। और क्या हुआ क्या था आपका? ये शुगर तो थी 2004 से, मगर था कुछ भी नहीं। जी जी। एक्सीडेंट हुआ, बस वाले ने ऊपर आके, दोनों पिछले होते हैं उसके 2 व्हील, जी जी, उसने ऊपर आके ब्रेक लगाई। अच्छा अच्छा। बेटी भी साथ थी, वो भी बेचारी जख्मी हो गई। जी जी। और दूसरा बच्चों का बता रहे थे आप? बच्चों का सर मेरे 5 बेटियां, जो हमारे यहाँ बट्टे सट्टे का शादी का रिवाज है, जी। 5 बेटियां मेरे घर में बैठी हैं। अच्छा उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। अच्छा, यानी वो अपने शौहर से उनके मसाइल चल रहे हैं, कोई शौहरों से उनके मसाइल जो चल रहे हैं, मगर वो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, उन्होंने तो फेंटा लगा के मेरे घर भिजवा दिया। सही। 5 बेटियां घर में बैठी हैं और यहाँ अब आपके कमाने का भी कोई जरिया कोई जरिया नहीं है। मेरा कमाने का कोई जरिया नहीं है, एक टेडी पैसे का, एक धेले के भी इनकम नहीं है जी। तो क्या आपने कोई इससे पहले मुलाजमत वगैरह की या कोई नहीं? पहले मुलाजमत थी, ना मेरी सर्विस बनी, ना मेरी कोई पेंशन बनी, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये अब आपकी इमदाद आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे हाथ में है। ये मैं घर दूंगा, मेरे बच्चे भी खाएंगे, छोटे भी खाएंगे। उनका दूध लेने भी जाता हूँ शाम को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी देखें जी, हमारी तो कोई भी इमदाद नहीं है इसमें, हमारा कोई भी इसमें सिलसिला नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने जिस रिस्क पे आपका नाम लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ही रिस्क भेजने वाला होता है। इंसान की क्या मजाल है, अल्लाह ताला बस वसीला बनाता है। हमारे पाक की तरफ से आप आए हैं ना, उन्होंने आपको हिदायत दी है तो आप आए हैं। जी जी। बस मैं तो यही कहूँगा कि हमें तो कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला ने, हमारे जो भाई इस वक्त इंग्लैंड में बैठे हैं, गुर्दों के वो मरीज़ हैं,
اس وقت بھی وہ بیمار ہیں. اللہ پاک ان پہ رحمت فرمائے, اللہ پاک ان کو خیر سے رکھے, اللہ پاک ان کے لیے خوشیاں نصیب کرے, ان کی گردوں کی پرابلم جو ہے وہ بھی اللہ پاک آسانی میں لے آئے. آمین آمین آمین. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھو کہ اس طریقے سے ایک چینل چلایا ہوا ہے, ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے اس زندگی کا کہ اپنی مخلوق کے ذریعے ہی دوسرے کی مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ناظرین یہاں آپ کے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہوئی کہ ہم ایسے بزرگوں کی یا ایسے مستحق لوگوں کی ویڈیو کیوں بناتے ہیں. تو میں جیسے عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم یہ ویڈیوز نہیں بنائیں گے تو آپ لوگوں تک ان کے حالات کیسے پہنچیں گے, اور جب حالات نہیں پہنچیں گے تو ان کے لیے امداد کیسے آئے گی. جیسے یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اور لوگوں کے دل میں خیال آئے گا کہ واقعی ایسے مستحق لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو یہ اصل وجہ ہے ویڈیو بنانے کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ صدقہ کرو, خیرات کرو, زکوٰۃ دو, جو بھی ہے چھپ کے دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں کہ تم چاہو تو ان کو ظاہر کر کے بھی دو, بے شک, کیونکہ مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے وقت اور حالات کے کہ ہاں جی بالکل, کہ مقصد یہ اللہ تعالیٰ کا کہنے فرمانے کا کہ تاکہ اور لوگ بھی اس طرح کے کاموں میں, نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. بس آپ لوگوں کے دل میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی مستحق لوگوں کو, اوروں کو بھی توفیق دے اور اس طرح کے نیکی کے کاموں میں حصہ لیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا, لیکن اجازت چاہنے سے پہلے ان بزرگوں سے میں ایک پیغام جو ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اور تمام جو دیکھنے والوں کے لیے وہ بھی لوں گا. اس کے ساتھ پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. تو سر آپ اگر جو اس وقت میرے چینل کے توسط آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, ان کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ وہ پیغام بھی دے سکتے ہیں. پیغام تو سر یہی ہوگا کہ جتنا بھی مستحق افراد ہے ان کے لیے جتنا ہو سکے ان کی مدد فرمائیں. بالکل جی, ان کی امداد فرمائیں, ان کی مدد فرمائیں. سر دیکھیں میں تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہا. بالکل جی, چلو جس دن چلوں گا پھروں گا, پہلے روزگار تھا وہ بھی ختم ہو گیا. جی روزگار تو میرا ختم ہو گیا نا سر. بالکل جی بالکل, میرا سسٹم ہی ختم. میرے گھر کے حالات بھی آپ دیکھ لیں. ایک اور بھی عرض کر دوں سر, اس گھر میں جو ہے نا ایک ہی کمرہ ہے میرے پاس, مگر 5 بیٹیاں بیٹے, ایک میری بیوی بچی ہیں, پھر ان کے بچے بھی 9 افراد رہتے ہیں وہاں پہ. اللہ تعالیٰ جی آپ کا مدد کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا اللہ فرمائے. پاک آپ پہ بھی رحمت فرمائے. آپ کے جو میری مدد کے لیے جن صاحبان نے دی ہے, اللہ پاک ان پہ بہت ساری رحمتیں عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا, پھر انشاءاللہ کسی ایسے ہی مستحق افراد کے ساتھ اسی چینل پہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, آپ کی بھیجی ہوئی امداد کے ساتھ, آپ کی بھیجی ہوئی رقم کے ساتھ جو زکوٰۃ, صدقات یا خیرات کی صورت میں آپ مستحق لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, اسی کے ساتھ ہی ملاقات ہوگی ایسے ہی مستحق افراد کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, خدا پامان.